Nako i-share sa inyo no ang akong karanasan diri. Dani nga akong lugar karon. One time ni ato kog palengke, namalit ko no namalit. Pagbalik nako, pag uli nako nagbitbit kog duha ka silupin sa akong kamot kaliwa kanan. Mga alas 6 na to siya. Hayag pa ang alas 6. May ning sit-sit sa ako. Diha nako sa hallway papasok na sa ako ang balay. Mga 10 steps na lang padung sa akong pultahan. Then nakabati ko nga ning sit-sit, wala ko mulingi. Ang gibuhat nila, wa ko kakita kung kisaon to, gilabay ko og bato. Diha nako skilid sa akong balay, skilid sa may akianan na. Tulo ka bato, ang usa ka bato ning balik og banda ngadto padung sa ilaha ning gawas sa pader. Ang usa ka bato diha sa akong atubangan ug ang usa ka bato wa ko kabalo kung asa to paingon. Then pagsud na ko mao di ito nga ang silupin ning tingog, ning tingog abi na kog natamaan sa bato. Kay tulo jud ka bato ako nakitaan. Pero wa na ko paghangad nako ning duko ko kay tihalibang makuan ko matamaan ko. Tulo ka bato ako nakitaan dito sa taas nga ning banda. Pero pagduko nako wa nako kabalo. Usa na lang ang akong nakitaan diha sa akong atubangan. Ang resulta pag abot nako sa sulod, gipang-ablihan nako ang mga silupin. Nganong didto man sa suod sa akong silupin diri sa bandang wala nga silupin. Ang usa ka bato nga murag kinumo. Paano man to ning suod sa silupin nga bit-bit man ako ang silupin nga nakasirado man ang baba sa silupin. O di ba? Nag-isip jud ko maayo kung nganong ni suod siya diri sa ilawom ug wala mo tama sa akong ulo. Nahanagod ang silupin sa ako. Wa gyud ko matamai sa bato. Ang usa diha sa akong atubangan ning tugpa, ang usa ning balik dito sa gawas sa pader. O ang usawa ko kabalo kung naasa ra kay wa man ako makit ipaglingi nako wa isara sa atubangan diri ay sa suod sa silupin. Nganong nin suod man siya sa silupin. Wa man ko masakti, wa man ko maigo. Dito siya sa suod sa silupin nako makita. Mo dito nga nakabati ko nga ang silupin murag natamaan siya pero wa agud ko magdahom nga musud ang bato sa ilawom sa silupin. Kaniingon karagabi nadugangan ako. Alas 11 ko ning uli kagabi kay nag-overtime ko. Nakalimot kog open sa akong suga sa atubangan das may pultahan kay adlaw alas 8 lagi ko ning lakaw sa buntag. So kanang dugay pa man nga panahon nga mag-abli ang suga nya makit-an sa mga tawo nga open, naligtang tangon ba. Kaya agianan man akong pultahan. So pag uli nako kagabi alas 11. Tamang-tama pag ana nako sa akong susi sa pultahan ning tagaktak ang atop diri sa balkon nako. Unya kaya kanang akong swing lang ba na siya ay wings lang na siya nga atop das pay pultahan. Protection lang na sa uwan o sa init. Wala na naibungbong. So ning tagaktak ang bato dihas akong uluhan. Wala jud na moso diri sa ako dapit kundi dito sa atop. Unya ang atop kay mubo raman. Ang atop kay mubo nya open na siya dinha sa sigkakilid kay agianan man na. Wa gyud musud ang bato dito sa ako ug nganong diri raman sa igbaw sa atop ning agi ang bato og ning tagaktak. Gilingi-lingi na ako. Wala man ko'y nakit-an nga naa sa duol. Layo man ang mga tao kay highway baya nang akong gikanang puy-an. So wala ko'y nakitaan nga na sa duol og haasan nagtago wa ko kasabot na adjay kanang milagro diha sa akong dapit bitaw ba. Kay gisaka na gani ko ana dito sa bintana nga hapit na musud sa kwarto nya ako lang gipakuratan mo to ning lukso. Gisud na po ko diha sa akong kusina nga ako pod silang gi karate o napapulis na hinuon ako sila. So nadyoy milagro dinha sa ako ang lugar gyud nga nag-abang-abang sa ako pero dili man maka-atraka sa ako Ingon atong gilabay kog tulo ka bato nganong sa silupin ning suod ang isa. Og kagabi mismo gilabay na pod ko og bato nganong didto man sa atop ning tugpawa man diri sa ako nga samantalang open Open ang lugar. Walay kabungbong-bungbong pag-abri na ko sa pultahan. O nganong ning tagaktak ra diri sa akong uluhan sa bato. Wala gyud mo igo sa ako Tingala ko pero
Nakaingon jud ko nga bisag asa ta paingon. Kung bago ta mo abli sa pultahan nga magampo ta sa Ginoo mga tag proteksyon sa iyaha. Di jud ta niya pasagdan. Daghan na kaayong nahitabo diri sa ako nga dili jud makaabot sa ako. Di jud sila makalupig sa ako. Tulad atong ningsuod sa akong kusina nga gigunitan akong kamot. Ang ideya nako gibali nako iyang mga kuramoy, gipatiran nako iyang boto. May gani kay wa maigo ang itlog man to kung tuyo. Kay taas man siya. Tapos gitulak nako siya natumba. Ning balik pa gyud igunitan ang akong mga braso na pudog utro. Pagunit niya ang kanan ra ang iya nagunitan. Ang wala nako free mo tong gidampot nako dayon og kanang braso nga sudlay, gihampak nako siyang naong. Og sabay tukmod na tumba siya. Pagkatumba niya dito sa gawas ning tindog tapos ning karatil og dagan. Wa na mo balik. Pagka sunod-sunod na pud nga mga buwan mao na tumay ning saka sa bintana nga alas 2 sa kaadlaw ning saka. Nya kay ang akong bintana pero may abri kay gusto nako hangin nya. Kay kisa magdahom na imo saka nga up and down man na to man ko sa taas. Pagkasabot na akong ning abri, pagkakita na akong ning abri na sa kortina, ning bangon ko og ako siyang gipakuratan na ning lukso, ning balik og lukso ang dagan. So dili kung naagyoy mag-attempt sa ako og lautan, dili gyud sila dili nila matuman ba ilang plano. Kay murag naa na may muhunghong sa ako aba nga nay mohatag sa ako kanang signal bitaw nga kanang paandamon ko or kanang basta na ay mohatag sa ako og signal nga murag relax lang ba, murag dili ko magpanik, di ko manervyos ana. Daghang kaayo diri nahitabo sa ako nga gusto nila nga maangkon ko nila pero dili gid sila ma-successful sa ilang kanang plano. Dili jud. So mo na nga bisan pag unsay mahitabo sa ako magkaburo balintong mangkos problema dili gyud ko mo surrender kay kabalo ko nga ang Ginoo di gyud sa ako mobuwag. Protection gyud nga todo-todo ang iyang gibuhat sa ako sa tanan nako nga mga problema sa tanan nga nahitabo sa ako diri. Naa jud ang Ginoo sa ako Pero di gyud nako na nga kalipay kay maramdaman jud nako nga di gyud siya mobuwag sa ako. Labi na kagabi sugdan na pud ko og kanang mga panuway nga kanang murag gusto nila nga mo tubo na pud akong sungay pero relax lang ko. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakasulod ko sa balay nga wa ko maigo sa bato. Nakasulod nakaabot ko sa balay nga ligtas. Imo ko jud na permi akong ampo sa iya nga proteksyon ko sa akong paglakaw sa matag adlaw o gabi munay ako pero may pangayoon sa iya kay magbiyahe jud ko kada adlaw jud ko biyahe diri mo gyud na ako gipangayo sa iya. So mo'y akong napansin, mo'y akong naramdaman, mo'y akong nasaksihan mismo nga kung naay magbinuang sa ako di gyud ma-successful ang ilang plano. So muna nga kita kung natay mga plano ihatag usa sa Ginoo ang tanan bago nato sugdan. Kung mulakaw ta magampo ta kay ang Ginoo bisag wa nato na siya makita na agyud siya sa ato nagsunod-sunod. Proven na nako kayo kay ako mismo ang nasaksihan na nako. Labay-labayon ko diri bato. Dadon ako sa mga lugar nga wala na tawo. Pero dili gyud sila makasukol sa ako Dahil kausa gidala nako dito sa lugar sa kampo sa mga army sa old cemetery nga sirado na nga wala na yung mga tao dito. Pero wala gyud tong driver matuman ang iyang kanang plano, wala gyud matuman iyang plano ning sukol jud ko sa driver. Gitusok na ko iyang likod sa gunting habang nag-drive siya. Ingko ibalik nimo dili. Mamatay tang duha diri suod sa taxi kung di nimo ni ibalik. Kabalo ko kung asa ko moadto. Kabalo ko kung diin ko gikan.
Kabalo ko kung saan ning lugar nganong gidaman ko nimo diri sa may Montoyo mo to nga kana nga panahon nalit ko sa trabaho ko, gitawagan ako sa akong amo na asar ako. So ingon ko nga ambot di ako sa lugar nga mao ni mo na mo to nga kuha na ko ang plate number, tapos tawag ko sa pulis, ambot unsay nahitabo katong nisod sa balay gitawon-tawag po kog pulis, may pulis ning abot sa ako apat ka buok ilang gi-search. Tapos kada semana moadto ko sa police station, moadto ko dalhon ko nila sa prisuhan kay ipatan-aw nila sa ako kung kinsa to nga tawo ang nisulod sa balay niya. Kay ang problema kay di man po ko makaingon nga siya kay ang mga tao diri pare-parehas og naong. So mo to nga ako na lang giingnan ang mga pulis nga ang ako na lang hangyoon sa inyo nga proteksyonan na lang ninyo ni nga lugar diri duaw-duawon ninyo kay naagyoy daghan nga dili maayo pud og kinaiya nya di man ko makatudlo nga siya kay pare-pareha sila nawong nya luoy pud kaayo kung ilang bugbugon kay bugbugon jud daw nila diri ang mga tao diri walay panig-panig kung kinsa ang nakasala ila yung bugbugon bisan pag kanang magbuhat sila daotan sa mga foreigners sa mga dayuhan kung sala gyud nila ila gyud ang bugbugon dili gyud niingon nga kanang nakay mga bakir-bakir na ay may ano mo kampi sa imo nga mga dato kaayo o nya ifree na lang ilang kasalanan dili bisan pag dato ka diri milyonaryo ka diri kung sala nimo bugbugon gyud na nila. So mo tong panahon na nga pag ini kasi mana mo ato ko sa presyuhan tan-aw na ko ang mga tao mo ato ko sa police station wala man jud koy maitudlo maluoy po ko magtan-aw sa uban og mao'y mabugbog nga dili mao. So naingon na lang ko nga kanang ngayon na lang kong protection sa ila nga magpasyal-pasyal sila diri sa akong lugar. So muna kung mopasyal gani ang mga police car, mga police diha mag-agi-agi, magputput na ganina sila muna mong sign kung nga ibig sabihin ila kong kanang gitagad sa akong request nga maputput na sila muna na ang ilang sign nga mabatian ako. So nakaingon ko nga ang mga tao diri walay dapig-dapig, ang mga pulis diri walay dapig-dapig kung unsa ang imuhang sa ilaha ila nang kanang tumanon dili sila mangayo suhol wala sila kanang ingon nga tamad dili naagyod sila sa ilang serbisyo lahi sila kaayo diri ikaduha mapobre madato man ang magkasala diri walay panigan sa gobyerno ila gyud nang tagaan og pagtagad ila gyud nang tagaan gyud og leksyon nga kanang makamangno sila sa ilang gibuhat kay naranasan na nako diri kapila na ko ning tawag og pulis diyan ang sitwasyon diri sa ilang gibuhat sa ako nga daghan diri kaayo magbinuang sa ako nga dili lang nila matuman ang ilang plano sa ako kay kabalo ko na ang Ginoo mag-uban-uban sa ako ang katong bato nga ning banda nga ngadto ning balik sa ilaha siguro naigo to sila ang ginalabay ang isa ni sod sa akong silupin ug ang isa nintog pa sa ako atubangan tapos kagabi nintog pa lang sa atop wala mo apot sa akong lawas nga samantalang open kaayo anong wa man sila makaigo sa ako nga open kaayo ang akong lugar walay nakasalipod ug nganong wa man moabot sa ako agyo didto ras atop. So ana tos Ginoo sa atop dili nga ris ako ang lawas kung tutuusin maigo ko kay open ang akong kanang lugar walay salipod. See yun ana ang atong buhaton no bisag asa ta mulakaw ngayo ta protection sa Ginoo kay ang Ginoo dili sa ato magpabaya kung unsa ang atong ihiling sa iya ihatag niya. Seek ye first the kingdom of God munay atong unahon sa tanan nato nga mga buhat nahuna kasing-kasing unahon nato ang Ginoo kay dili jud ta mabigo sa iyang mga saad nato nga I will not leave you alone. Amen.